Ay, kailan papalaya mo? Ay! Kinuha ka, may problem. Hindi wala yung problem mo. Hindi. Hindi na computer po. Hindi na computer, buhay pa. Buhay pa. Lasaw lang, lasaw. Kasama lang cellphone. Kasama na cellphone. Hindi. Very top mobile. Asra, what can you say about the burn yesterday? Ano na dyan eh? Packing guys. Ginagawa mo dyan, pre? Yung packing ng bed ko. Bakit lang ba? Basta pwede. Alin? Sayang yung ulam pa. Yung ulam nga eh, ano? Meron pang ano. Anong luto mo, pre? Ha? Apritada yan, Mare. Apritadang manok yan. Sayang ang apritada. Ayan yung apritada. Saka yung ano, plasma. Oh. Ito, plasma yan. Plasma. Plasma na yung plasma. Makulong ka na yun. Dati, laki itong puno na to, Mare. Ha? Oh, dati malago itong puno na to eh. Akasya yan eh. Akasya to eh. Yung Uling na lang, uling. Fortune plan.